If you are traveling on vehicle, car, bike, or aircraft, or train, then read this dua. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज़ के सफ़र के लिए ये दुआ लाज़मी पढ़िए। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना